السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا الكوريكسيون ديال بروميير كونترول بالنسبة للتخوازيام اني كوليج و بيان سور ديال بروميير سيمستر. دونك في هذا الكونترول وعندنا 3 exercices et on commence par l'exercice numéro 1. Donc premièrement, on a une définition, c'est la définition de l'ion. Donc l'ion comme définition, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. يعني هو واحد الذرة أو المجموعة ديال الذرات اللي اكتسبت أو لا فقدات واحد العدد ديال الإلكترونات. Deuxièmement, répondez par vrai ou faux. Donc on a des phrases et on va répondre par vrai ou faux. Le même objet peut être fabriqué de différents matériaux. يعني نفس الجسم نقدروا نصنعوه من مواد مختلفة. Oui, donc c'est vrai. Par exemple, un verre, إلا كان عندك واحد الكاس يقدر يكون مثلا صنعيه من البلاستيك أو لا من الزاج. Deuxièmement, l'atome est plus petite que son noyau. بالنسبة للاتوم فيها جوج ديال لي كونستيتيون، فيها النويو اي لي زيليكترون. دونك ما يمكنش تكون لاتوم صغر من النويو ديالها. النويو غير واحد البارتي بسيطة من لاتوم. Donc c'est faux. Un ion monoatomique est constitué d'un seul atome. بالنسبة les ions, on a les cations et on a les anions. Et en même temps, on a les ions monoatomiques et les ions polyatomiques. Ça dépend du type d'atome. إلا كان عندنا نوع واحد ديال لي زاتوم كنقول بلي ان اليون راه كيكون مونو اتوميك، ولكن الا كانوا انواع مختلفين من طبيعه الحال كيكون بولي اتوميك. ان نيون مونو اتوميك كي كونستيتي دان سول اتوم، وي دونك سي فري، يعني نوع واحد ديال الذرات. لا كولور est un bon test pour distinguer entre les plastiques. واش نقدر نعتمد على لا كولور باش ندير ديستانكسيون entre les matériaux plastiques؟ Non, bien sûr. Donc c'est faux. On passe à la troisième partie. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. Donc la première phrase, le plastique est utilisé pour fabriquer des. Pourquoi? Pour emballage. Donc tout simplement le plastique c'est un matériau utilisé pour fabriquer quoi? Des objets bien sûr pour l'emballage. Deuxième phrase. Les 3 classes principales des matériaux utilisés dans la vie quotidienne sont. Donc, nous avons vu qu'il y a 3 classes des matériaux, d'une manière générale, les plus utilisés dans notre vie quotidienne. On a premièrement les métaux. أكثر المواد اللي كنخدموا بها في الحياة اليومية ديالنا كاين الفلزات اللي هما les métaux, comme quoi le fer, l'aluminium, zinc, cuivre, l'argent, etc. Deuxièmement, on a le verre, الزاج. Troisièmement, c'est le plastique. La phrase suivante, le fer s'oxyde lentement. حنا كنعرفوا بلي الحديد كيتأثر بالديوكسيجين، s'oxyde كيتأكسد. Bien sûr, lentement يعني كيحتاج واحد المدة طويلة. Donc quoi? Donc on a 2 facteurs qui conduisent à l'oxydation du fer. Premièrement, c'est l'eau et deuxièmement, c'est le dioxygène. هادو هما جوج ديال العوامل اللي كيأثروا على الحديد حتى يتكون لنا ما يسمى بالصدى. Pour donner quoi? Pour donner la rouille. شنو هو هاد لا rouille؟ هو الصدى اللي تكلمنا عليه. Qui est un oxyde, bien sûr c'est un oxyde ferrique, يعني فيه l'oxygène وفيه le fer. Deux formules, donc la formule chimique de la rouille est Fe2O3. La quatrième partie, distinguer entre les corps, c'est-à-dire les objets, et les matériaux suivants. Donc on a premièrement une règle. La règle, واش objet ولا matériau. حنا كنعرفوا باللي l'objet كتكون عنده fonction d'usage، يعني كيكون عنده دور محدد. الماتيريو non. Donc la règle كنعرفوا شنو هو الدور ديالها، بطبيعة الحال راه محدد، donc c'est un objet. Deuxièmement, un verre à boire. عندنا واحد الكأس بطبيعة الحال للشرب، aussi c'est un objet. Robinet. الروبيني بطبيعة الحال
عنده حتى هو وظيفة محددة donc représente un objet. La trousse aussi c'est un objet. Le polyéthylène هذا واحد النوع ديال لي ماتيريو بلاستيك اللي هو PE donc automatiquement c'est un matériau حيت هو كنصنعوا به les objets. Une voiture aussi c'est un objet. La fenêtre c'est un objet. Le PVC c'est un matériau plastique طبيعة الحال c'est un matériau. Et dernièrement le fer aussi c'est un matériau. Cinquième partie, reliée par une flèche. Donc on a premièrement le fer, deuxièmement le verre, le PVC et dernièrement l'aluminium. Donc غادي نختاروا هنايا les propriétés convenables. Par exemple le fer, واش isolant électrique attiré par l'aimant, la plus légère ou là ne flotte pas dans l'eau douce. Donc حنا كنعرفوا بلي toujours le fer est attiré par l'aimant. Il y a la propriété qui caractérise le fer. Le verre, c'est un isolant électrique, c'est-à-dire ne conduit pas l'électricité. Le PVC, les matériaux plastiques, ne flotte pas dans l'eau douce. يعني انه ما كيبقاش فوق الماء العذب اللي كنشربوه وانما كيهبط الاسفل. Dernièrement, l'aluminium qui est plus léger que d'autres métaux. هو أخف الفلزات من طبيعة الحال. Partie 6. Donc on a ici des ions. هادو هما les ions اللي هضرنا عليهم في الأول. Et bien sûr, on va classer ces ions en cations et en anions. Et en même temps, on a des molécules et des atomes. أول حاجة باش كنفرقوا ما بين الموليكول والاتوم ولي كاتيون ولي زانيون. بالنسبة لي زانيون كيكونوا فيهم دي شارج نيجاتيف بحال MnO4-. لي كاتيون كيكونوا فيهم دي شارج بوزيتيف بحال Cu2+. لي زاتوم كيكون نوع واحد يعني يا اما حرف واحد كيكون ماجيسكول او لا الحرف الاول ماجيسكول والثاني مينيسكول. هادو كيمثلوا لينا لي زاتوم كتكون اتوم وحده. اي لي موليكول سي ان جروب d'atomes يعني كيتجمعوا لي زاتوم باش كيكونوا لينا الموليكول. دونك on commence par Fe3+. Fe3+ فيه دي شارج بوزيتيف دونك سي ان كاتيون. ولكن واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك؟ دونك كون فوي سي اون تو سامبلومون Fe يعني غير اتوم ديال الحديد ما كاينش شي اتوم اخرى مختلفه دونك سي ان كاتيون مونو اتوميك. NO3-, c'est un anion حيت فيه شارج نيجاتيف. وهنايا عندي لازوت وعندي l'oxygène يعني دو تيب d'atomes donc c'est un anion polyatomique. Troisièmement, H2O. H2O فيها la charge positive la charge négative et on a deux types d'atomes, on a l'hydrogène et l'oxygène donc c'est une molécule. H2, on a aussi l'atome d'hydrogène mais deux fois يعني ماشي اتوم وحده جوج donc aussi c'est une molécule. O2- فيه des charges négatives donc c'est un anion وكاين غير l'oxygène donc monoatomique. OH- anion aussi mais polyatomique l'oxygène et l'hydrogène. Fe هنايا كتمثل ليا غير l'atome ديال le fer bien sûr c'est un atome. Ce2+, c'est un cation et monoatomique كاين غير l'atome ديال الكويفر. HCO3- هنايا خاص تكون هاد 3 في الاسفل ما تكونش في الاعلى تتصحوها. دونك HCO3- aussi c'est un anion et polyatomique حيت فيه ثلاثه ديال الانواع ديال لي زاتوم الهيدروجين والكربون الاكسجين. Na هو الصوديوم c'est un atome. Al3+, c'est un cation monoatomique. MnO4-, c'est un anion et polyatomique. Et dernièrement, CO3-, c'est un anion aussi polyatomique. On passe à l'exercice 2. Donc on a deux parties.
partie A et partie B. Le zinc, c'est un oligo-élément qui a un rôle primordial pour la peau. حنا كنعرفوا بلي الزنك مهم بالنسبة لجسم الإنسان بصفة عامة والجلد خصوصا. En effet, le zinc agit sur certains problèmes cutanés كيعالج واحد المجموعة ديال المشاكل comme l'acné. Il a également d'autres fonctions organiques sur le système nerveux. يعني عنده واحد المجموعة ديال الأدوار من طبيعة الحال بالنسبة للجهاز العصبي. Et aussi la prostate. Donc, l'atome de zinc, qui est symbolisé par Zn, son numéro atomique est Z égale à 30. Z est le nombre des électrons et en même temps le nombre des charges positives. Et on donne E, il y a la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La première question, quel est le nombre d'électrons de l'atome de zinc? شحال عندي من électrons. Donc automatiquement إلا كان Z égale à 30 يعني عندنا 30 électrons. Deuxièmement, calculer la charge Qn du noyau de l'atome de zinc en charge élémentaire. نحسبوها en E. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois écrire premièrement la formule de Qn qui est égale à plus ZE. Donc باش نحسبو Qn كندير هاد الفورمule plus ZE. Et on va remplacer Z par sa valeur qui est égale à 30. Donc la charge du noyau est égale à plus 30E. غنخليوها en E حيت طلبوا مني en charge élémentaire. Troisièmement, calculer la charge QE des électrons de l'atome de zinc en E aussi. Là, غنحسبوا la charge ديال les électrons. De la même manière, on va écrire la charge des électrons A, mais on va écrire QE qui est égale à moins ZE. La différence entre les deux charges, c'est que la charge du noyau est positive, tandis que la charge des électrons est négative. On va remplacer Z par 30, ça va nous donner moins 30E. La quatrième question, calculer la charge QA. Maintenant, on va calculer la charge de l'atome كاملة. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la somme des deux charges. أصلا l'atome فيها noyau فيها les électrons, donc غنجمع les deux charges ويعطيوني la charge totale de l'atome. Donc QA égale à moins 30E, qui est la charge des électrons, plus 30E, qui est la charge du noyau, qui est égale à toujours 0. علاش؟ لأن ديما l'atome عندها واحد charge nulle, parce que l'atome est toujours neutre. Lorsque l'atome de zinc se transforme en ion, il perd deux électrons. هنايا ما نبقاوش نهضروا على l'atome, غنوليو كنهضروا على شي حاجه سميتها ion. امتى كيتكون لينا هاد اليون؟ هي ملي هاد l'atome ديال الزنك perd deux électrons, غادا تفقد جوج ديال الالكترونات. Première question. Donnez le symbole et le type de l'ion. اش من ion غادي نحصل عليه وخاصني من طبيعة الحال السامبول ديالو. Donc on a le zinc qui est symbolisé par Zn et l'atome de zinc perd deux électrons. وفي هذاك لو كا ديال la perte d'électrons كنعوضوها بدي charges positives. Donc on va écrire Zn et on va ajouter 2 plus حيت فقدات جوج ديال les électrons. Et bien sûr qu'on voit ici on a un ion qui est positif, donc c'est un cation qui est monoatomique. Cation حيت positif, monoatomique حيت كاين نوع واحد ديال les atomes شنو هو هي الزنك. La question suivante, calculer la charge Qn du noyau de cet ion en E. هنايا غنحسب la charge ديال النويو ديال هاد اليون. هنايا ما غنفكرش بزاف, غنمشي ديريكت غناخد الميم شارج اللي هي Qn ديال l'atome. Parce que le noyau ne se change pas lorsque l'atome se transforme en ion. دائما النويو ما كتبدلش ملي كيتحول الذرة لإيون. Donc Qn égale à toujours plus Ze est égal à plus 30E. La même valeur. Question 7. Calculer la charge Qi. D'abord, on va la charge de l'ion كامل en E et en même temps en colombe.
باش نحسبوا لا شارج ديال ليون خاص تكون عندي لا شارج ديال نويو ديال ليون اللي حسبناها من قبل، وخاص تكون عندي لا شارج ديال لي زيليكترون ديال هاد ليون. دونك هنايا غنمشي نحسب لا شارج ديال لي زيليكترون هي الاولى ديال هاد ليون، غندير كيو او ايكالا موا حيت ديما كتكون نيجاتيف، وغادي نحدد لو نومبر ديليكترون ديال هاد ليون. لاطوم شحال كان عندها من الكترون؟ on a 30 mais il a perdu 2 زيليكترون، يعني فقدات جوج باش غتحول لهاد ليون اللي كنتكلموا عليه. يعني في حل 30 غادي نحيد منها واحد جوج ديال لي زيليكترون، دونك 30 moins 2 et on ajoute la charge élémentaire E حيت طلبوا مني لا شارج هنايا est égal à moins 30 moins 2 est égal à 28 et on ajoute E. Donc c'est ça la charge des électrons de l'ion de zinc. Maintenant on peut calculer QI, il y a la charge de l'ion. Tout simplement on fait la somme de QN et QE. يعني غادي نجمع 30 E مع ناقص 28 E وغتعطينا plus de E. Comme vous voyez ici, la charge de l'ion est différente de 0. ما عمرها كتساوي صفر لان غير لا شارج ديال لاطوم هي اللي كتعطيني صفر. لاطوم هي اللي كتكون نوتر، اما ليون نو. En colombe, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer E par sa valeur. Donc on va multiplier par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 qui est égal à plus 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 colombe. La partie B. Dans certaines conditions, l'aluminium s'oxyde et forme une couche grisâtre de formule Al2O3. حنا كنعرفوا بالنسبة لي ميتaux تقريبا دائما كتأثر بشي حاجة سميتها الديوكسيجين، ايون دي سوكسيد يعني كتفاعل مع الديوكسيجين en formant des couches qui تكونوا des couches على هاد الميتال سواء l'aluminium, الزنك, le cuivre, l'argent, etc. Concernant l'aluminium, on a la formation d'une couche qui est grisâtre, qui a la couleur ديالها grise حتى le noir. Ça dépend de la quantité de cette couche. Donc, la question 8, donnez le nom chimique de cette couche. شنو كتسمى ديك لا couche grise اللي كتكون لينا على l'aluminium مع الوقت؟ عندها جوج ديال الاسماء، ولكن هنا طلبوا مني لو نون شيميك اللي هي l'oxyde d'aluminium. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كاين الالومنيوم والاكسجين، دونك غنسميها l'oxyde d'aluminium. الا طلب منك غير لو نون سي با لو نون شيميك، تقدر تكتب l'alumine parce qu'on a deux noms. Question 9. Écrire l'équation chimique exprimant la formation de l'alumine en équilibre. يعني بغيت نكتب l'équation اللي غتنتج ليا هاد l'alumine ou ce qu'on appelle l'oxyde d'aluminium. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Je dois déterminer premièrement les réactifs. ملي كنقول l'aluminium s'oxyde يعني أن l'aluminium réagit avec le dioxygène. Donc les réactifs sont l'aluminium premièrement et le dioxygène deuxièmement qui est O2 donne quoi? Donne l'alumine Al2O3. Donc l'équation chimique qu'on voit ici n'est pas équilibrée. On a un atome d'aluminium, ici on a deux atomes. Concernant l'oxygène, on a deux atomes ici et on a ici 3. Donc كنمشي direct l'oxygène, عندي هنا 3 ديال لي atomes وهنايا جوج، كندير لهم واحد changement. On va écrire 3 ici et 2 ici. غنكتب 2 3. Pourquoi? Pour déterminer le nombre d'oxygène ici, on a 3 fois 2 qui est égal à 6. Et ici, on a 2 fois 3 égal à 6. Donc, on a équilibré le nombre d'atomes d'oxygène. Concernant l'aluminium, on a 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc, on va écrire 4. La dernière question, donnez une technique pour protéger le fer contre la corrosion. كنعرفوا بلي الحديد حتى هو كيتاثر وبزاف بالديوكسيجين، ولكن بغينا شي تقنيه باش اننا نحميوه من هذيك الكوروزيون على انه كيرشا. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement la peinture.
Donc pour protéger le fer de la corrosion, on utilise la peinture. Et on passe à l'exercice numéro 3. Donc tu as assisté à la discussion suivante entre un groupe d'amis. Donc عندنا 3 ديال الأصدقاء يتناقشوا ما بيناتهم. Ahmed a dit pourquoi la porte de notre maison de fer est-elle rouillée du côté bas plus que le côté haut. قال لهم علاش مثلا الباب ديال المنزل ديالنا اللي من الحديد من طبيعة الحال كيصدي من الأسفل مقارنة مع الأعلى. Contrairement aux fenêtres d'aluminium. على عكس النوافذ اللي مصنوعة من الألومنيوم ما كتأثرش. Amina عطاتو واحد la réponse. Parce que le fer réagit avec l'air tandis que l'aluminium ne réagit pas. قالت لي لأن الحديد كيتفاعل مع الهواء وكيتأثر بالهواء ولكن الألومنيوم non. Kamel a dit non parce que l'eau est responsable de la rouille. قال لهم باللي الماء راه مسؤول على شي حاجة سميتها الصدأ ديال الحديد. Car il atteint le bas de la porte lors du nettoyage de la maison. قال لهم لأن الماء كيقيس الباب من الأسفل مقارنة مع الأعلى. هادشي علاش كيتكون لنا الصدأ من الأسفل مقارنة مع الأعلى ديال الباب. En basant sur ce que vous avez étudié, essayez d'expliquer à vos collègues ce qui a s'y passé en répondant aux questions suivantes. Donc on a 2 questions. La première question, quels sont les facteurs affectant les matériaux métalliques lorsqu'ils sont utilisés dans la vie quotidienne. كاينين 2 ديال العوامل كيأثروا على لي ميطو كاملين الحديد الالومنيوم الزنك النحاس etc. أولهم هو الديوكسيجين والثاني هو الماء. يعني أي ميطال راه كيتفاعل مع شي حاجة سميتها الديوكسيجين ومن طبيعة الحال بوجود الماء هاد الماء ne réagit pas avec les réactifs mais c'est tout simplement un catalyseur. يعني غير كيشجع ديك لا رياكسيون ما بين الديوكسيجين وداك الميطال. Deuxième question. Pour vos amis, montrez la différence entre l'oxydation du fer et celle d'aluminium. بغينا نشوفوا الفرق ما بين l'oxydation ديال لو فير والاكسيداسيون ديال الالومنيوم لان الحديد كيرشى مع الوقت ولكن الالومنيوم نو بحال لي فونيتر اللي عندنا هنايا ما غاديش يتاثروا بطبيعه الحال مع الوقت. دونك premièrement lors de l'oxydation du fer فاش غادي يتاكسد لنا شي حاجه سميتها الحديد et se forme une couche de la rouille كيتكون لنا الصدأ على السطح ديال داك القطعه ديال الحديد qui est poreuse. هذيك لا كوش c'est une couche qui est poreuse يعني كيلاس l'air passer كتخلي الهواء يمر وبالتالي الهواء كيدخل الاعماق ديال الحديد وكيزيد يتأكسد اكثر حتى كيرشى. donc ce qui conduit à la corrosion totale du fer اللي غيؤدي للتلاشي بتاتا ديال الحديد على عكس الالومنيوم. donc lors de l'oxydation de l'aluminium il se forme une couche qui est qui est l'alumine et qui est étanche. donc هذيك لا كوش اللي غتكون لنا c'est une couche qui est étanche يعني العكس ديال poreuse c'est-à-dire ne laisse pas l'air passer ما كتخليش الهواء يمر وبالتالي كتحمي داك الالومنيوم من الكوروزيون ce qui protège l'aluminium de la corrosion. donc c'est ça la différence entre les 2 métaux. donc وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء.